मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पुण्य स्नान के लिए देश भर से श्रद्धालुओं का सैलाब गंगा सागर में उमड़ रहा है। इसी क्रम में आज केंद्रीय राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुकांत मजूमदार गंगा सागर पहुंचे। उन्होंने सागर संगम में आस्था की डुबकी लगाई और कपिल मुनि मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंगलवार सुबह गंगा सागर पहुंचने के बाद डॉक्टर मजूमदार ने पवित्र संगम स्थल पर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ स्नान किया। इसके बाद उन्होंने ऐतिहासिक कपिल मुनि आश्रम जाकर पूजा अर्चना की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गंगा सागर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक भी है। उन्होंने इस अवसर पर देश और विदेश से पश्चिम बंगाल की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। दर्शन के पश्चात केंद्रीय मंत्री ने मेले में आए श्रद्धालुओं से बातचीत की और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। डॉक्टर मजूमदार ने यह भी दोहराया कि यदि राज्य में अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं तो गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिलाने और यहां के बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास करेगी। मकर संक्रांति को लेकर गंगा सागर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर सुकांत मजूमदार के साथ कई अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। उन्होंने मेले में सेवा शिविरों का भी दौरा किया और स्वयं सेवकों के कार्यों की सराहना की। प्रशासन के अनुसार इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। সেতু করছেন তিনি জাতীয় মেলা আজকে আপনারা একদম সরাসরি সাগর মেলা প্রাঙ্গণে গিয়ে সাধু সন্তদের সঙ্গে ভোজন করছেন। দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকবারই এই কাজ করেন এবং এ তো নতুন কিছু নয় যে ওনার পোস্টার, ওনার মুখ ছাড়া উনি কারো মুখ দেখতে দিতে চান না বা উনিও দেখতে হয়তো পছন্দ করেন না। উনি এবং ওনার ভাইপোর মুখ সব জায়গায় থাকে এবং তিনি নানা রকম অবাস্তব দাবি করেন, ব্রিজ বানিয়ে দেবেন, অমুক বানিয়ে দেবেন, বহুদিন ধরে দাবি করছেন। গতকালও মন্ত্রীকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নাকি বলিয়েছেন যে ৪৫ লক্ষ নাকি লোক এসেছিল, যদিও ৩০,০০০ মাত্র এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে যা আপডেট, ৩০,০০০ ভেসেলের টিকিট বিক্রি হয়েছে। জানি না বাদ বাকি লোক ৪৫ লক্ষ মাইনাস ৩০,০০০ হচ্ছে প্রায় ৪৪ লক্ষ ৭০,০০০ লোক নদীর এপার থেকে ওপার উড়ে উড়ে গেছিল কিনা শক্তিমান হয়ে, সেটা আমাদের জানা নেই। তো মুখ্যমন্ত্রী এরকম করেন, আমরা তো প্রতিবারই যাই, এ তো নতুন নয়। গতবারও আমি গিয়ে স্নান করেছি, ওখানে ডুব দিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী তো যান, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করেন, চলে আসেন, স্নান টান তো করেন না। কিন্তু আমি গতবারও স্নান করেছি, তার আগেও স্নান করেছি। তো এটা তো ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের সংস্কৃতির সাথে, হিন্দু সংস্কৃতি, ভারতীয় সংস্কৃতি, এই ভারতীয় সংস্কৃতি হাজার হাজার বছর ধরে সবাই চলছে। বাংলার কত সাহিত্য রচনা হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলার ওপরে, সংস্কৃত বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। বাঙালিকে তো গঙ্গাসাগর ছাড়া ভাবা যায় না। হ্যাঁ, এখন যদি বাংলাদেশের মতো বাঙালি হয় যে যারা মনে করে যে পৌষ পার্বণও হচ্ছে হারাম, তাহলে আলাদা বিষয়। আমরা তো ওই বাঙালিত্বতে বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষের যে বিরাট সমাজ, তারই একটা অংশ হচ্ছে বাঙালি সমাজ, যার 12 মাসে 13 পার্বণ আছে। दक्षिण 24 परगना से ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज।